যোৱা সপ্তাহৰ দৃশ্য এয়া। সমাজবাদী পাৰ্টিৰ নেতা অখিলেশ যাদৱৰ নেতৃত্বত এজন দুজন নহয় 11জনকৈ বিজেপিৰ বিধায়কে যোগদান কৰিছিল সমাজবাদী পাৰ্টি। ইয়াৰ মাজত 3জনকৈ মন্ত্ৰীও আছিল। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত যথেষ্ট চৰ্চা অনুষ্ঠিত হৈছিল। বিজেপিৰ ৰাজহাঁহ অখিলেশ যাদৱে ভাঙি দিছে বুলিও বিভিন্নজনে বক্তব্য কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত কাৰ্যত অখিলেশ যাদৱক যেন প্ৰতিশোধ ল'লে বিজেপিয়ে। এয়া নতুন দিল্লীস্থ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ দৃশ্য। পুৱাৰ ভাগত মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা তথা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। কিছু সময়ৰ পিছত দেখা গৈছে বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ। সকলোকে আচৰিত কৰি বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অখিলেশ যাদৱক এক আঘাত দিলে বিজেপিয়ে। অখিলেশ যাদৱৰ ভাই বোৱাৰী অপৰ্ণা যাদৱৰ বিজেপিত যোগদান। অখিলেশৰ ঘৰত কাৰ্যত আক্ৰমণ কৰিলে বিজেপিয়ে। 11জনকৈ বিধায়ক সমাজবাদী পাৰ্টিত যোগদান কৰাৰ প্ৰতিশোধ ল'লে বিজেপিয়ে। এয়া অপৰ্ণা যাদৱ, অখিলেশ যাদৱৰ ভাই বোৱাৰী। অপৰ্ণাই বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে.পি. নাড্ডাক সাক্ষাৎ কৰিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অপৰ্ণা যাদৱে। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। কোন এই অপৰ্ণা যাদৱ? মুলায়ম সিং যাদৱৰ দ্বিতীয় পত্নীৰ পুত্ৰৰ বোৱাৰী। অখিলেশ যাদৱৰ মাহীমাকৰ বোৱাৰী অপৰ্ণা বিগত নিৰ্বাচনত সমাজবাদী পাৰ্টিৰ হৈ লক্ষ্ণৌৰ এটা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল, কিন্তু বিজেপিৰ ৰীতা বহুগুণা যোশীৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল। এইবাৰ অখিলেশে অপৰ্ণাক টিকট দিব বিচৰা নাছিল, যাৰ বাবে অপৰ্ণা বিজেপিলৈ আহিল। কিন্তু বিজেপিৰ পৰা এইবাৰ টিকট পোৱাৰ সম্ভাৱনা কম। সমাজবাদী পাৰ্টিৰ পৰা টিকট নাপাই অপৰ্ণা যাদৱ বিজেপিলৈ আহিছে যদিও লক্ষ্ণৌৰ সেই সমষ্টিৰ পৰা এইবাৰ অপৰ্ণাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পৰাৰ সম্ভাৱনা কম। এয়া হৈছে ৰীতা বহুগুণা যোশী। ৰীতা বহুগুণা যোশীয়ে লাগি আছে সেই সমষ্টিৰ পৰা তেওঁৰ পুত্ৰ এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰক। देखिए, फिर मैं बार आपसे कह रही हूँ, कोई किसी के लिए टिकट मांग नहीं सकता। वो 12 साल से वहाँ काम कर रहा है, 2009 से। उन्होंने आवेदन किया है, पार्टी को तय करना है। लेकिन जब मैंने परसों ये पढ़ा कि पार्टी ने तय किया है कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति लड़ेगा या एक ही को टिकट मिलेगा, तो मैंने एक पत्र लिखा नड्डा जी को कि ऐसी स्थिति में मैं तो पहले भी घोषणा कर चुकी थी, आपको मालूम है कि 2024 में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। उसका कोई मतलब बच्चे के या बेटे को टिकट लेने से नहीं था। मैंने कहा मैं चुनावी राजनीति छोड़ूंगी और अब मैं सिर्फ पार्टी का काम करूंगी। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा कि एक पार्टी एक घर में दो को नहीं देंगे, तो मैंने ये उनको निवेदन किया है
कि अगर ऐसी बात है तो मैं वर्तमान सीट भी त्यागने को तैयार हूँ। এইখিনি সময়তেই অখিলেশ যাদৱৰ এক সিদ্ধান্ত উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজনীতিৰ আলোচ্য বিষয় হৈ পৰিছে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অখিলেশ যাদৱে। সমাজবাদী পাৰ্টিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী অখিলেশ যাদৱ। আজমগড় সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব অখিলেশে। বুধবাৰে সমাজবাদী পাৰ্টিয়ে ঘোষণা কৰিলে একাধিক আঁচনি। চৰকাৰ গঠন হ'লে প্ৰতিগৰাকী দৰিদ্ৰ মহিলাক দিয়া হ'ব 18,000 টকাৰ সাহায্য। অখিলেশ যাদৱে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব প্ৰথমবাৰৰ বাবে। পূৰ্বে সাংসদৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছিল অখিলেশ যাদৱ আৰু এটা সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈছিল। সেই সময়ত উচ্চ সদনৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল অখিলেশ যাদৱ। কিন্তু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অখিলেশে বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ওলাইছে। ইয়াক লৈ সচকিত হৈ পৰিছে বিজেপিৰ নেতৃত্ব। को लेकर कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो वहाँ इनके और सदस्य उठा ही रहे होंगे कि आखिर आप क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव। तो अब भरे मन से ये एक अभी आवाज़ है, मुझे नहीं लगता कि अभी पूरी तरीके से ये बात की पुष्टि है। आपने पूछा तो मैंने बोल दिया है, मुझे लगता नहीं है क्योंकि वो इस प्रवृत्ति के हैं नहीं, वो चुनाव लड़ना पसंद करते नहीं हैं। बैकडोर से आए थे तो बैकडोर से ही वो सत्ता पाए थे, इसलिए मैदान में जाने वाले लोग जो होते हैं वो मैदान में हमेशा दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा भाव के लिए मैदान में रहता है और ये स्वार्थ के लिए आज और या मजबूरी के तहत चुनाव में जा रहे हैं तो उसका परिणाम उनको पता है, अच्छी तरह से पता है। और बल्कि मुझे तो एक शेर याद आ रहा है खुमार बाराबंकी का कि आँखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आँखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आ जाओ कि फिर देखने वाले न रहेंगे। উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজনীতি এইবাৰ যথেষ্ট চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। মূল যুঁজখন বিজেপি আৰু সমাজবাদী পাৰ্টিৰ মাজত হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। অৱশ্যে কংগ্ৰেছ আৰু বহুজন সমাজবাদী পাৰ্টিও সমষ্টিভিত্তিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365।